Oh guys, nasa kalagitnaan na tayo. Matindi ang laban. Hey guys. Oh. Shout out. Oh guys. Oh my goodness. Guys. Okay pa tayo guys. Anong masasabi mo, Ma Merlin? Ay, ganda ng laban! Sabi ko matayin. Oh! Akala ko ba sasayaw ka pag-score ninyo? Endoso, nakapumalo. Oh! Oh my goodness! Oh my goodness! Seryoso tayo guys, seryoso! Oh my goodness! Oy! Oh, linit. Oo nga, no, pala no. Onyo, umahawak ng bola. La Onyo! Pumalo. Pumalo. Oh my goodness! Oh, linit. Another points! Pumalo, linit. Na, 13-15. Pumapalo. Pumapalo pa. Training. Oh my goodness! Oh my goodness! Pumalo. Pumalo. Lopez. Magaling sa paluan to. Pangilalim talaga. Wag naman ulan, oy, pagbigyan nyo kami, oy. Rain or shine to. Rain or shine. Ay, score sabi. Ay, score pala. Dito pala. Okay, sir, pili ka lang, focus lang. Laon nyo, Ah, tapos. okay. Tulang sa hangin. Seryoso guys, seryoso. Seryoso sila. Lomo, pumalo. Yun. Oh my goodness. Ah! Ay! 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 Bala ba nito? Alamber. Alamber. Pangit talaga yung bola talaga. Ayun, napalitan yung bola. Ito na, ito na. Ano yun? Wait lang. Oy! Oy! Yun pa rin luma, pangit yan. Yan na lang, pangit. Oh. Di baling dugyot yan, okay lang yan. Kahit dugyot siya, okay lang yan. Ay, Day, balik mo yan mamaya. Ay, babalik ko yan. Ay na, ma'am. Marlene. Ikaw na ba? Lomo. Oy! Ito ba yung dala mo? Oy! Yan yung dala. Ay! Ay! Ang dalang laban, all 17. Parang walang substitution ah. O, inom muna kayo juice para lalo kayo mauhaw. Dapat ano punuin yan? Ay, nandito ka na. Pumalo, sa labas. Receive. Okay. Outside. Pumalo.
Kaya pala malakas maglaro si Ma'am Lynette, nakabagong rebound eh. Hindi na ngayon siya. Kulot, unat na, unat. Receive. Ay! 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 Ano yan? 29 na! Ayan, Peña, ayusin mo. Overdue tayo. Wait lang! Walang galing naman. Oh! Uy! My goodness! Uy! 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 Sayang yung bandana pag hindi naipasok. Parang gusto ko dito. Ma'am, si L'Oreal ma'am, may shoutout daw. Sino? Ah. Scorer, may shoutout. Go Ma'am Dinko. Oh! 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 Ay! Si Galvish yun, si Galvish. Ma'am Dinko, injured pa yan. Kaya pala ang sarap pumunta dito. Ano yung sticker? Sumpa ba yan? Ay! Oh! Ay! Very good! Sige, uminom ka lang. Baso? Walang-wala sila sa laro ng Eagle. Yan! Oh! Oh! Ay! Kanino? Daan. Sinong gusto mong i-shout out? Shoutout sa'yo, Ma'am. Sinong Ay! Ay! Sinong gusto mong i-shout out? Jin. Jin ba to? Ba't parang baso, guys? Ay, ala, yung baso pala. Yung baso andun sa M1. Ah. Matik na yan kay Sir Kit. Ay! Ang galing talagang lumuhod ni Lovely. Gamit na gamit. Ang galing talaga ni Lovely. Sapa. Kotse. Ano? Ay, naka-live ba? Ay, video, Ma'am. Oo. Oo. Oy! Bakit? Saan banda yan? Isa na lang! Asan yun? Amistoso, nagpagas. Ayan, traffic pa rin siya sa Valera. Valera, bakit? May sagala. Hindi pa ba tapos yan? Parang hindi pa tapos yan mula kahapon. Umabot sila ng palapala. Nakita ko na kay Ma'am Wife. May ebidensya ka, ayan o. Ay! Yeah. Oh my God! Lamang sila! Lamang sila! Ay! Magkakaroon pa yata na. Nakapagod na ako mag-cheer. Nakapagod mag-cheer. Thank you. Receive! Ay! Balik! Ay! 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 Ang galing na Tal! Kaya sa Tal! Oh, Ma'am! Sigaw, Ma'am! Sana po, Choy! Ay!
Receive lang. Balik. Isa pa. Isa pa. Receive lang. Ay, in! In! Grabe, napapakagat natin si Mang Vincent eh. Pagka nila pag sa amin, out. Kalay, justo! Kalay, justo! Every Diretso, 26. Last one yan. Isa pa. Isa na lang to, pre. Pag nag-all ulit yan. Oh. Ay! Di ako makasigaw, nabubulunan ako. Masagutan yung mga cheerer. Plus 2 daw, plus 2, plus 2. Ay, sabi daw pag manalo kailangan yung sumayaw. Receive lang. Ay! Sila pa. Yun yung maganda, BK. Anong masasabi mo? Napaka-init ng laban. Hindi pa naglaro, kumain ka na. Oh, shout out muna, shout out. Shout muna sa mga ano dyan, mga sugaro.